राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार खुवाई उप विभाजन शासक के मास्क प्रवर्तन टीम खुवाई उपमंडल प्रशासन के पहल पर हर शनिवार को विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाते हैं। आज दोपहर तक मास्क प्रवर्तन के 5 टीम जिसमें खुवाई के उपमंडल गवर्नर असित कुमार दास शामिल हैं 9 उपखंड के विभिन्न हिस्सों में अभियान चलाए। खुवाई उप विभाजन क्षेत्र के उत्तर चेरी गोरंगा टीला पद्मबिल पहाड़ा मुड़ा सहित खुवाई नगर परिषद की टीम खुवाई शहर में अधिकतम प्रवर्तन अभियान में बैठी थी। जिन लोगों ने मास्क का उपयोग नहीं किया था उन पर जुर्माना लगाया गया था और मुफ्त मास्क को प्रवर्तन टीम द्वारा दिया गया था। इसके अलावा जिन लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है उन्हें सूचित किया जाता है कि अगर वे अगली बार मास्क का उपयोग नहीं करते हैं तो उन्हें द्विगुना वित्तीय जुर्माना देना होगा। আমাদের অথরিটি বলেছে যে শনিবার অর্থাৎ শনিবার যাতে স্পেশাল ভাবে রেড করা হয় এভরি স্যাটারডে অফ দি উইক, মানে অন্যান্য সপ্তাহে অন্যান্য দিন ছাড়া শনিবারে যাতে স্পেশাল ভাবে করা হয়। তো সেই উদ্দেশ্যে আমার সাব ডিভিশনের মধ্যে কয় সাব ডিভিশনে বিভিন্ন টিম ব্লকের বিডিওদের দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া টিম, পুলিশের তরফের টিম, আমার এসডিএম অফিসের টিম বিভিন্ন জায়গাতে মিউনিসিপ্যালিটি আছে খোয়াই মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল তাদের এনফোর্সমেন্ট টিম বিভিন্ন জায়গাতে মাস্কের জন্য রেড করছে। আমরা রেড করার জন্য মানুষকে সচেতন করার জন্য কোভিড পরিস্থিতিতে এর জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গাতে রেড করছি, এনফোর্সমেন্ট করছি।